ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 25 श्लोका 9। भूयः अपि भूयोऽपि भूयोऽपि अक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्मा आज्ञया बालके। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। प्रह्लादे पदयोः नमति। प्रह्लादे पदयोर्नमति। प्रह्लादे पदयोर्नमति अपभये। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये। कारुण्यभार आकुलः। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैः अथ उद्गायतः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। तस्य अकामं धियः अपि। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय च चानुग्रहम्। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। तस्यात् कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके। प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः। शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः। स्तोत्रैरथोद्गायतः। तस्या कामधियोऽपि तेनिथ वरं लोकाय चानुग्रहम्। भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके।
प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाक् स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम्